Wara. Isenderaka général Chico bora cheuche muso bemba. Démissionné fitini fleni. Fa bele minia, salut internet. Kanyuma debe auda. Bada Chico bora tuguni adala ngulunte kumashi yo de fo. Facebook yi sanfé ya. Ni fami mara, ni seranga beda kaya. Lahi ni jow desera ki mara Chico bi mara kike kologoto. Ni bad desera ki mara. Nebi marasa. Voilà. Kuno nye sujet do damene. Video ko fe mo chama ere kuma utia ko Chico vraiment ega ni video yi. Ni video yi anta da mba fiye chuko mina kwa. Mais mo teka fo ko ni ne activiste ka baray ni le video manu nga baray u ka dankari ni ke wale sugula jamana kono. Ko sino ko akera chene ya ambulo kwa. Nego ngo ayi amake chene de akera chene de masaw de bulo an bulo te de masaw parce que ni mi demara to no be si follow de ma mais ni mi demara boné abe se i follow de ma ikaso mote yala imaye ube wuli mali masake o mai president mai ministre mai député o mai maire o mai chelo ni shimai na duti ku kayo question mote yala ka follow de ni ini isri nyogon dembe na nama mara na yokola ngulunke iba dresse ka blaka ta fa bara na tara fa yoko karta fa yembugo konye nike fa fana ba mene ka pied droit ku katlaka wuli mi ya bugo ko yoro nyini kata fa ko chien yere la e masai abe doko e masai na bi ala kiti ika gongoli sigi aw don kungulu ramani c'est là iba don afoko ala e kaminyege akorobo ni falen do ala ke nyugo mo maralate ni falen do ala ke nyugo mo lada mulende gongole sigi nyugo den kungulu ramani akobe laba tribunal la takala bo ode jamana valeur ban ode jamana tachi ode jamana alaki wa jamana ne ma fo ate alaki on yana de na ne an seko nan de mayira fan fa amba ke billahi amba ke de fo nan de sera yoro minasa mo afilla ko na fora ko karsa video mani ko na ko video mani akora e drone dongo do ikani sigi ika do burja dongo do ka do shebi bolo dongo do dab I dabara be do ka kumala kasoro I era so mai I era time mai o te video mani to you ibe kojugu dénoncer ibe nyuma ke ibe mogo deme ko kena duma ibe mogo deme ka jini balo duma video mania sansi nyuma do yo mais ko dugumene songoro o de aka kiri goyala parce que dugumene so en kimi ima famia kuma bena ateme wati do ko bena a foto do ko bena ketoko do bime juma neka mikro total ko meshena jamana ngono vraiment anyini a sera adana mena video damado kala c'est-à-dire masa ukala me musa minu mbeka ni kewale ka ni chew minu mbeka ni konu ke dugu kono wa a city te city flyde ko bamada city ani dor ube wara nuga entreprise u to foya ube communication na femina réseau minu kono ube na beto fo awye ya c'est-à-dire moi do be question de poser manifeste ngundugu kono ibi yere nyina ko est-ce que nous ngolola mali kono ka bonya mali kono est-ce que mali ndenga ke wale de niya demiseni fitini no billahi ala usi yere masali chela taka ye folode nunu be yere mina bi nu be je jamana kono ukangu nyesi kalande makuche siri kalana kala fe folo ukangu ga avenir nyini sini anwa muneke mais olu de banado kalama bi uni mikoro de be yala dugu kono ko yembe che doye do fana tara olu barika banunta kana olu bla kam mikoro takaduma kalo 30,000 25,000 kata o takaduma kuka oneri chien ku dambe chien dignité tout la blé foi tout la blé ja anga mali kono ne ayo me vocal me uka video do kala au kala me ah la la madame nini a voté yako kai ay ni laje falo ni video ni ko muso do be ka yala abeka manifu nyinga ay la jere video ni neta abeka adama do nyinga chewni muso mo korba ni demission abeku nyinga ko semeni kono chien joli de kadi e blanca mali kono le ture naka mo mine ba ture ka mine ni dama se nunu ma folo ni jamana nga mara chien ba folo nunu di
ni jamana ta tiɲɛna billahi animateur ni animatrice ni journaliste olu de bɛ jamana in ci fɔlɔ ni ka jamana cira ninnu de bɛ jamana ci ninnu yɛrɛ tɛ journaliste ninnu tɛ animatrice ninnu ye bila kuru dɔrɔn de ka yala ka mana ko dama kɛ jamana kɔnɔ mais Ture n'a ka minɛni ba ka turu ma se ninnu ma dɛ ni ko bɛ jamanadenw mara i b'a daminɛ ninnu de la ninnu mana mɔgɔ minnu bɛ yala a y'a lamɛn a ye video ninnu lamɛn a y'a kɛ Ala kama. Lazy. E toro. Yaka. E te nale ya. Hey, ay. Ko bele ite so ka jila folo. Fula bala de. Fura. Ah, fula bon mara. Laisse-moi ça mani fura bala. Kena si tu mo de do. Ah. Awo. Ni ni alkile membulo ka kile na tiki mabashi. Ah, tike ma bashi. Kafo. Mege lame. Si ça. Nige ni na e change de ke. Ka change de chogodi. Kala bla mala u fenne. Ah, balwa muso. Aw ni Ala ni kira cɛ aw n'an ka hɔrɔnya cɛ aw n'an danbe cɛ aw ni manden ka denya cɛ aw ko anw ka jamana ko silamɛ jamana don ko hɔrɔnya danbe jamana ni ye muso de ye min kan ka furu sini min kan ka denw wolo sini min kan ka taa tɔ tobi ka da buramuso ma sini min kan ka tɔ tobi ka da burankɛ ma sini ni ye o de ye dugu kɔnɔ ni ye muso dɔ de ye ko cɛ dɔ de bɛna ɲɛbɔ nin fɛ ko ka nin furu ka taa bila i fa ni i ba kan ko nin ye furumuso ko olu buramuso de ye nin ye aw ni Ala cɛ a ye lajɛ a y'a lamɛn sa a y'a kɛ Ala kama a ka nin lajɛ a y'aw sigi a ka nin analyse quoi jamana in kɔnɔ nin ye Mali kɔnɔna ye denmisɛnnin fitinin billahi ni nin si cayara a tɛ tɛmɛ san 20 kan a y'a lajɛ ni nin si mana caya ni nin si cayara ka tɛmɛ billahi san 21 sinon hali nin tɛ san 20 bɔ aw ni Ala ni kira cɛ a lajɛ a lamɛn Adi se bisa wan kele de. Blok utara de. Musamani kele na. Ay be siyan nale ya. Hey, apo ta kele. Ne da ake wai da ake. Hunde da ake. Oyo kele an kele balai. An kele somo. Kan meli. Kan foje. Lazy ya. Ballon. Lazy ballon. Ouais. Ani ye wara ko lazy ballon be. Lazy ballon me mam foma. Lazy kele siti mo gode do. Mi fegi ni kele lati ke bashi. No atike mo bashi. Atike bashi. No atike mo bashi. E change lege. No, ma fait rien follow. Ma fait rien follow. Si on a aimé là. Mais un grand gaillard comme ça. Ouais. Allez, va d'abord ça. Et ma fille est canard. Ouais, mais tiens, faut voter là. Faut voter là. Mon émail. Ah, ma dernière dora. Voter pour la seconde là. Oh, moi, son nouveau moulin. Mais tu as comment? Mais tu vas dame ça. Oh, mais la dame. Voilà, n'a mani bala. Ni ma dame, moi, je vais t'adame. Voilà ça. Pendant ce temps, Maléon beka yele khoji de kale. Maléon beka yele khoji kan. Ko nyesi to bu jamana ma. Pendant ce temps, Maléon beka tu yere faji sanfe ko lu beta na folo nyini to bu fi. Ayu nyini nga ko nous sera France. Nous sera États-Unis, nous sera Belgique, nous sera Espagne, nous sera comment dirais-je ndarumba fo yecho mina kwa billahi. Kube bara duma leke. Ube bara ke entreprise monde la. Muso ka entreprise. Muso de kele loka boulangerie daele muso de kele loka restaurant daele muso de kele loka baraka yoro daele faranfou be bo faranfina kata baraka o entreprise ko mais pendant ce temps on dogonu on de muso on balima muso on be ka yala dugu kono métier tout là diplôme tout bolo o ma deli ka stage ke commencer ka se formation ma on le be ka yala ka micro ta ka yala ku fa flaw nu ba flaw ni nga e do ke semaine ngono e jukali joli ke e muso ko ke chien joli de be bodlang Mali kono éducation tarami éducation atarami on a dignité atarami horonye ambe ka fo dabe do wa jamu do wa duro le toko do wa quartier do le toko do wa abemi a éducation atarami ni ma fam ya kwa fo le ka kenyi ni ko nunu beke shekele ni aye a chayara billahi ni ko to kala ka chabbi katima entrepreneur kan ni aye a chayara do ya damine magama ko lula do ya ke fema fo uma do ya ke mo ma nyamuru tugula mo munni sinon ni tara do o ka quartier kono sigidala na we bereta ka nyamugo dentige billahi do reta répéter mais ni aye dongo do kura obena mo bena kana mana kan fo kare kono riu kono parce que anya jaw boludi
ay la ne image juma ne meni image juma ne di aw be ka foko jamana ye islam jamana yi horonya jamana do dambe jamana do ni be image juma ne dama ni me image juma da faso ma ni video nu ngachane ijo ne kili ijo me dora yilla ni fana bomanda sidi kelele ni fana meka yala avec amogo nyina ko ale chien aye musoko ke chien laba mina ko kera do nyuma o fana meka yala ko nyina leke ni do fana tekele ala me. Salut très chers abonnés de Baba ici c'est Ania Tsubo. Oh on est en micro tota mandi ça fait j'espère que vous allez très bien. En tout cas moi je vais super méga bien. Bien amenya makorori amega yala mega question posée morokno. Question basée no du méga. Et Allah, à quand remonte la dernière fois que tu l'as fait? Ko ene fenche abe wakati jolibo. Aywa no era akli o bla bla do no wan me yala la me mo nyinga. No e jabi mfoina me baraka no e. Ne jabi mo yere fe abo fa commentaire. Ako abe yala ka mo nyinga uye musoko ke chien laba mina semaine kono ko kera do jumandi. Ko no e jabi mindi ale male be baraka no be bara jumandi kinai. Ye gynécologue dia. Ma famille fois abe bara mingena ya ako expliquer nyoko parce que amu famille quoi c'est-à-dire ebe yala ebe chew nyinga ibe muso nyinga uye muso ko ke chien laba mina o kera do juma ebe bara ke ni oluka jabi bara juma donc e ma bara soro e fa sigile no akaso abe taka misiri ni kono abe ta seli ka ala batu ka ala wole ibatara iji kata nyeda ala kira kaburuka ka do ke ka do nyimi ko ala ne de muso ni kelembe mbolo du kono che no ya kataka chela sila kaka de ngulu mako be moduna pana seta ebe ga yala yiri kono ka chewni muso de nyininga onu be jabi mindi ema ebe ta bara de kene ebe bara sugu juma nini je tutu ya ne mundi aya fanyina sa ne banjamla ya dande quoi aya la me avec la question posée mo ko Abo fa commentaire kon la mais avant que an adam ne ma foyena ka foni question ma d'abord ka mo woyba ama d'abord ka mo la minimiser ama d'abord ka foika a d'abord ka awri la ni sonja d'abord ka awri la yele ka ala yele ni muye kad de be comédie ke ka ala yele ni muye klaba be comédie ke ka ala yele ni muye ali ma be comédie ke ka ala yele ni muye petit gimba be gimba national be ika bomo kala mani be prince be kala pou be le funi kasa be oluma yele minda aunga eka jele ya question odi bina on la yele afo baka jula jugu denyala afo baka marabali denyala abaka horon kolon denyala abaka dambe ferela sinon mo la yele te ni be mo la yele ni est-ce que comédie doa auto comédien yo auto chakri bola yo abe mo la yele ni kuma juma aw be ka kuma juma de fo ni obe mo la yele kuma juma alame bon juguma foi kama donc voilà soyez gentils dans vos on met Jato tea. Trama won. tu l'as fait et Fais quoi? ce que tu penses Mimi akliere la ou quoi c'est quand la dernière fois que tu l'as fait Ce que je pense quoi? Bon, ce que je pense à peu près 3 mois comme ça. 3 mois on met Jato tea. 3 mois on à peu près on y avait non. mais on mange en donia Non, c'est normal. il est assez pour Il ne bien à que. bon eni ala ni kirache ni mega chemenu ni ni do ide kaninche katana hotel kono ka musoko kala o tinga na konda ne ko parce que ko ay violike na ma violike muso de a violé verbalement d'abord ay che violé verbalement iya musoko ke kalo joli che ya dati fo ko e o mame o kuma na anyana finte la an negate ke minea o kuma na o te ka digi ela ni ebe ko ego ke be ka comedy ge be ka jabita kata baraka na mais ibe ka che sogobe ka sogobe e ala aw na be maga be don la billahi aw ni kasula deno be ni ya shike kasula ama musoko ke bie fara wulu boku o be kanganga mika aw do juke billahi na sera ka wuli ka takama o se flaka o koro de ko ama fere awma o do mena lu ay toila mentala menantala ni torala billahi be nyoko ndafe abebe nyoko ndafe anata ni menena
Mun hakilina ko don. So ne bɛ mɔgɔ dɔn mun yɛrɛ ye hali an bɛ taa 3 ans na bi. Ka bon il fait des bris. N'Ala sɔnna ma hɛrɛ bɛ ka bonya ya. Chemise. Moi jate. Il me ko de fie. A ka question suivante a bɛna poser cɛ min ko billahi a fa filan don. Wallahi cɛ in b'a sɔrɔ den ye. Ne y'i kali Ala la. A bɛna chemise tigi dɔ ɲininka cɛ in b'a sɔrɔ den ye. A bɛ taa fa filan de ɲininka o la. A y'a lamɛn dɛ. Moi jate ninnu kɔni ye ya. Sɛbɛ la. A dannen don journée kɛra cogo di? Alhamdulillah journée ka fisa. E yɛrɛ yelen journée ja ne bolo fɔlɔ. Kana nin fɔ ne ye. Kana siga fiyewu. C'est que ko bɛ fo n bɛ n gɔli yɛrɛ o. A bɛ kɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc kaɲi quoi. Ouais. N'i ye dɔrɔn fo ka n dɛsi yɛrɛ kɛ cɛ. Problème t'a la. Ɲininkali dɔ b'i ka sɛmɛ la o bɛ bɛn. O bɛ bɛn basi foyi tɛ yen. Ko c'est quand la dernière fois que tu l'as fait. Mais n bɛ segin a ka bamanankan na. E ne fɛn in cɛ a bɛ wagati joli bɔ? I n'a fɔ fɛn jumɛn? An ye. O ye kumakan de ye e ma fɛn fɔ fɔlɔ. An sa. O ye mun ye? Sa i hakili mana i bila yɔrɔ min na sa an kana bɛɛ fɔ. Cɛ k'i yɛrɛ fili bin na a bɛ ka kɛ komi a bɛ ka question poser a kun ale tɛ ka faamuya denni bɛ manière kɛ a bɛ gestes kɛ a b'a a bodiŋɛ yɛlɛma a b'a ɲɛmɔgɔden wɛrɛ ka yira cɛ la n ka bɛ nin fɛn in de ma ko jamana siniɲɛsigi y'a denw ye nin ye anw ka denmisɛnninw jamana denmisɛnninw de ye ninnu ye mɔgɔ b'i ka siniɲɛsigi confier ninnu na jamana jumɛn b'a ka avenir confier ninnu na n'i ka avenir confier ninnu na o b'a dɔn bi ye baara la kana ziga la jamana ko o ka avenir ye denmisɛnninw ye mais anw ka denmisɛnninw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka de aw bɛ musoko kɛ siɲɛ joli e ni musoko famana siɲɛ joli n'i ka siniɲɛsigi bila ninnu ka billahi u b'a dɔn bi ye baara la i ma an bɛɛ fagona o de la n ko siniɲɛsigi a kana da jamana denmisɛnninw kan billahi mali siniɲɛsigi y'a cɛkɔrɔbaw ye mali siniɲɛsigi y'a musokɔrɔbaw ye parce que olu m'u danbe ban fɔlɔ olu danbeninw b'u la olu faw ye mara cogo min d'u ma u ma ɲina mais u ma se k'u denw mara ten u baw y'u mara cogo min na u ma ɲina o kɔ billahi olu ma ɲina mara taabolo ɲuman kɔ mali siniɲɛsigi y'a cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔbaw ye aw ma ye hali mali ko mana wuli cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔba f'olu de ka wuli parce que n'a tora an ka denmisɛnninw bolo bi wallahi jamana bɛ dafiri n'a b'a fɛ k'o preuve don a ye taa Instagram kan a ye taa TikTok kan a ka taa lajɛ mali u bɛ min n'a ye a ye taa lajɛ i bɛ taa maliyɛn den de sɔrɔ sunguruba kɔrɔ dan a si ka kɔrɔ n'a ba si ye a ma furu ɲamɔgɔden 3 b'a bolo ale de bɛ ka kuru di muso furulenw ma ko a y'aw cɛw minɛ tan aw furu kana sa a ye nin kɛ aw cɛw la n'o kɛra aw cɛw tɛ taa k'a to mais ale yɛrɛ kun furulen don a cɛ bolila ka taa k'a to i b'o ye maliyɛn de la maliyɛn de b'o kɛ maliyɛn de bɛ furu ka denw sɔrɔ furu kɔnɔ a furu bɛ sa ale bɛ tila ka na cours d'histoire di musow ma cɛ minɛ cogo la e ko muso dɔ ma ko n'i ye nin kɛ i cɛ tɛ taa mais e yɛrɛ cɛ fɔlɔ taara munna e bɛ ka min di nin ma a cɛ kana taa e m'o k'i cɛ la o ka to yen i bɛ taa maliyɛn muso de sɔrɔ n'i bɛ dilan kan ni muso min tɛ ji seri o cɛ man ɲi ni muso min a bɛ tan o cɛ man ɲi u bɛ kumaw fɔ billahi n'i y'a fɔ hali lamɛnbagaw bɛ tigɛ i la a ye taa TikTok kan mani a ka taa sanpa kelen kɛ yen mani a ye taa kude kelen fili TikTok kan a ka lajɛ a bɛ n'a dɔn maliyɛnw ye mun de ye maliyɛn denw ye mun de ye kuma dɔ la hali b'i maloya k'i représenter ni maliyɛnw ye ne y'o de fɔ n ko ni ne fɛrɛla don o don ne bɛ Mali nationalité n b'a fara de ka fili billahi n ye n kale Ala la parce que danbe banna quoi fɔlɔ de n'i ko k'i ye maliyɛn ye billahi fierté de kun don nka bi a y'a la a ye jate minɛ mani a ye jate minɛ mani fɛn dɔw bɛ kɛ n y'o fɔ anw fɔra Ivoirien ko nin ko ninnu na koyi mais olu ma fagon ka se anw ka niveau ma ni olu ma fagon ka se anw niveau ma ne ye video filanan ye n bɛ sabanan fana yira aw la n bɛ se ka video 100 yira aw la nin video a bɛɛ bɛ kuma nin Facebook kelen de kan a bɛɛ video 100 n b'a yira aw la sigiyɔrɔ kelen a video bɛɛ nin de ye wa ni min tɛ Bamada City ye u bɛ micro bâtard dɔw tɔgɔ fɔ n t'u tɔgɔ dɔn an ka taa nin fana ka baara ye ale bɛ yala a bɛ mɔgɔw ɲininka ko cɛ ni muso dilan sanfɛ ko nɛnɛ bɛ jɔn de minɛ a y'o question lamɛn. Salam la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très très bien. En tout cas, moi je vais suivre. Il déguisé carnaval fini là. Ka ala mene ka tiga nyaga sira kun cheke chema ko to ko arasta. O fana mini basa jenine produit muna ni rebe produit ma moi.
nin tɛ produit ɲuman muso wɛrɛ da produit minnu bɛ feere arɛda la 150 nin taara mo de la ka ɲɛda fa tigadɛgɛ ni gɔngɔn mugu la ka n'i sigi ko maquillage i ka maquillage in y'a raté dɛ tɔw fana ka fisa ni e dɔɔni tɔw fana ka fisa ni e dɔɔni n'i ma ɲa k'i bɛ représenter caméra ɲɛkɔrɔ o k'a sɔrɔ i ye cogo ni ka fisa dɔɔni an ka taa. Très bien. Je crois que on y est famalani m'a donné. Désolée pour mon accent si j'étais un peu malade. Oh, voilà, faut qu'on fasse dolly. Mais aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah. Voilà, bi, ami micro trottoir là, ami golf konna là, ami gagné ami question posée mon na. Question, ori, ko nene ga jugu chéri ma wa ou bien ga jugu musori ma kosrim. Ah, o réponse au tene boulode. Ne gon mina yala me mo ni nga, mais les réponses mo ere boula vous faut commentaire konna là. En attendant, venez avec moi. Ça va? Ça va. Quand même. Quand faut être non. Journée. Arabe ça. Tiens, il y a goûté ni micro là, il est pelle. Non, mais les là. Le père est ni masekadum. Et avec tu dis. Ok, si ça non, ko amin nena wakati la sero. Ko nena jugu chere ma wa ya jugu musori ma ko se. Siana na akil nala. Aga jugu ambema. Parce que muso fila se on nena mu ga tama on ga sa parce que na fila na ma bo on de la fia. Na ma bo ga ta suya la. Ni du klala. Ala to digine al keleme ne bologa semelo. To ka fɛn sugu dɔw min i n'a fɔ seri n'a ɲɔgɔnnaw bɔ sufɛ dun ni ma jate don quoi. Ayire jate tere awa na kori do kuma wala sa kuma be tuga amna ga kuma foto wala pour que mo be se ga fam. Ouais bon n'an ma to ka kɔdi don kow la bon e yɛrɛ b'a kalama nɛnɛ yɛrɛ la n'i tora ka seli yɛrɛ kuma tɛ ka fɛn sugu dɔw k'a la ne dara sufɛ e yɛrɛ b'a a santi k'a fɔ non i kelen tɛ quoi. Génération foutie. Génération foutie. Ni y'an ka siniɲɛsigiw kumakan ye ndeysani ala ka hinɛ mali la k'a da yɔrɔ sumaya billahi cɛ anw faw nu anw fa danbe min tun bɛ mali kɔnɔ olu n'a taara anw baw nu danbe in taara anw mɔkɛw ni danbe in taara u ma foyi to anw bolo u ye fɛn min to anw bolo dɔrɔn o ye biyebara ni wulukala de ye an dabara billahi u taara n'a bɛɛ ye silamɛya diinɛ danbe hɔrɔnya u taara n'a bɛɛ ye foyi ma to anw bolo anw kɔni bololankolon de bɛ sigi yan tan anw bololankolon de bɛ yan anw bololankolon de bɛ fɔlɔ muso de tun bɛ furu cɛ de bɛ fini bɔ muso la nka bi muso yɛrɛ lankolon de bɛ taama i tɛ fini b'u la bilen dɛ olu lankolon de bɛ taama n'anw baw tun bɛ furu u ta bɛ u cɛla la u tun bɛ t'u sigi k'u kun ko k'u sen ko ka fini biri u la disa fini min bɛ wele ko disa gesedalaw de tun b'a dilan ka biri u kana ka taa fa bɛɛ don cɛla bon kɔnɔ mɔgɔ tɛ ɲɛ tɛ da a ɲɛda kan olu bɛ taa anw baw tun bɛ habillé ka taa cɛla la olu tun b'u habillé ka bɔ nka anw dɔgɔninw bɛ k'u déshabillé de ka bɔ kɛnɛma bi anw dɔgɔninw b'u déshabillé de ka bɔ mɛ hali n'u bɛ furu bi u bɛ i bɛ maɲamaga min ta k'a da ninnu kan ko ka t'u manto u cɛla la ko ka dilan ɲɛ yir'u la ka cɛ bɛrɛbɛrɛ cogo yir'u la maɲamaga kan'i yɛrɛ sɛgɛn maɲamaga yɛrɛ tɛ métier mali kɔnɔ bilen maɲamagaw tɛ fɛn sɔrɔ bilen parce que anw bidenw bɛ min dɔn maɲamagaw t'a jaka dɔn e bɛ maɲamaga da nin e ni fa ni ba cɛ ni fa a n'a ba nin ka kɔɲɔ don u bɛ taa musokɔrɔba barikaba ni juma de ta k'u b'a da nin kan ko maɲamaga ko t'a mantu nin bɛ min dɔn maɲamaga b'a dɔn nin bɛ min dɔn cɛ ni musoya la aw ni ala cɛ maɲamaga b'a dɔn i ma ye maɲamaga tɛ da u kan bilen u terimusow de b'u accompagner sisan n'i y'a ye a ka kɔɲɔ don ko n terimuso de ye nin ye nin daga wuli ye a daga wuli tɛ dɛ o bɛ jukɛli dɔn ka tɛmɛ a kan de o bɛ dilan maîtriser ka tɛmɛ a kan donc a tɛ min dɔn a n'o bɛ taa o bɛ taa tɔ ni yira a la kɔnɔ tɛ maɲamaga tɛ da u kan bilen ninnu bɛ min dɔn an ka maɲamagaw b'a dɔn wa an ka maɲamagaw ka tile la bɔnbɔn kun tɛ da nɛn kan an ka maɲamagaw ka tile la miseli kun tɛ taa ka cɛsi kɔkili sɔgɔ bobara nɛmu kun tɛ yen ninnu bɛ se bobara nɛmu min na hali ala ka ni ci hali n'u taara pâtisserie la n'u taara glace la n'u bɛ ka glace ɲimi n'u ye u nɛn ta k'a da kan i bɛ girin k'i bolo da i ka kulusi kan a bɛ k'i kɔnɔ k'i ta de b'u bolo u bɛ k'a nɛmu ayi u bɛ glace nɛmu de la tan o bɛɛ ye démonstration de ka jira cɛw la ko non ne bɛ se dɛ
mais au chila o te cɛ sɔrɔ dɔ b'u ta o bɛ semaine kelen kɛ n'u ye o b'o bila dɔ wɛrɛ minnu ta une semaine o b'u bila nɔnɔ mɛ min dɔn maɲamaga b'a dɔn wa musokɔrɔba jumɛn de b'a ka baara bila k'a bɛ taa ninnu accompagner u cɛla la n'u y'i wele ko taa man to a fɔ a fa n'a ba ye ko n ti taa man to dɛ nin bɛ min dɔn ne t'a dɔn fo ni n taara ka kuru kɛ n kun kɔnɔ tɛ ne tɛ se ka kuru di nin ma dɛ ninnu bɛ min dɔn maa si t'a dɔn mais mɔgɔ min bɛ yala ka mɔgɔw ɲininka ko position jumɛn de ka di o tuma ale bɛ position caman dɔn n'i y'a ye i taara ɲininkali kɛ ko position jumɛn de ka di e o tuma position jumɛn joli de bɛ yen o da fɔ an ye fɔlɔ n'i y'a ye i bɛ mɔgɔ ɲininka e b'a kɛ siɲɛ joli semaine kɔnɔ c'est que e bɛ dama dɔ kɛ semaine kɔnɔ ni min ko kalo kelen ko ma dɔ kɛ ko o mɛnna dɛ kalo kelen ala to ka d'a ma sa ka mun d'a ma o kuma ne tɛ se ka kalo kelen wa cɛ min kan ka nin furu a ka futiri mari i tulo b'a la dɛ a ko dɔ in ye kalo kelen kɛ ko o mɛnna ko ka d'a ma wa e bɛ taa ninnu furu sa fɔlɔ an tun bɛ musow tun bɛ furu de i bɛ t'u sɔrɔ u bɛ npogotiginiya la i b'u ta i b'u mɔgɔ c'est-à-dire i b'u nɔnɔ bɔ k'u bisi k'u ja bɔ mais bi ta i bɛ taa i mana ta cogo o cogo i bɛ dɔ ka kɔrɔlen ta o lajɛ o la n k'i ma n'i bɛ muso ɲini a danbe ma ɲini a danbe a bɔra du min kɔnɔ fɔlɔ a ɲɛɲini k'a dɔn a bɔra du jumɛn kɔnɔ siya jumɛn don parce que siya bɛɛ tɛ sɔn nin ma o hali sini a kelen kelenw bɛ minnu b'u danbe dɔn e bɛ taa nin da sisan ko kɔɲɔmuso kɔɲɔmuso diɲɛ Bamako hôtel min tɔn danna Bamako hôtel bɛɛ kɔnɔ réceptionniste bɛɛ bɛ fɛn min dɔn diɲɛ cɛ bɛɛ ye dɔ kɛ min na o de ye e ka kɔɲɔmuso ye i dan sɔrɔ n tɛ kɔɲɔmuso ye dɛ n bɛ dɔ wɛrɛ yira aw la a bɛɛ y'a bamada sidi kelen ye o fana bɛ ka yala ko bobara ni sinbara ko juma de ka di hadamadenw ye o fana bɛ ka cɛw ɲininka o la bobara ni sinbara Salut chers abonnés de Bamada City, ane nyantuma aw ane anga micro trottoir mandi sanfɛla la ne micro trottoir Bamada City. Alors, ame dada bugu di kɔnɔ la amina yala ka mɔgɔw ɲininka bi ɲininkali de ko sine ka di wa walima bobara de ka di ni ɲininkali a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ka fɔ ko ɲininkali jugu don a kana kɛ mɔgɔ a yɛrɛ ko an ka kana kan kɔnɔ ko ɲininkali jugu tɛ ne ban nka question in posé baga yɛrɛ o ye représenter cogo de man ɲi e ko tɛ ɲɛ tɛ i kelen i taatɔ i ko i nato i jɔlen i ko numéro 1 i kelen ko i ko ali u bɛ aliba kɛ bɔ o kalamani min na i kelen ko o kalani i kelen ko buru mugan ta ne sin ka di e bobara ka di e mais an tɛ se ka choisir a si t'e la sin do wa bobara do si t'e la donc e yɛrɛ fari la sa an bɛ yɔrɔ jumɛn choisir fo n'an y'i ka 1900 perruque min kilo bɛ peser Nigeria fo n'an y'o choisir kɔnɔ tɛ ne ɲɛ tɛ fɛn na min bɛ préférer e la o sintigiw k'a fɔ bobaratigiw k'a fɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn ko tɛ ɲɛ tɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn o kumana sin tɛ muso min na o tɛ furu ɲɔgɔn bɔ bobara tɛ muso min na o tɛ furu ɲɔgɔn bɔ e dun n'a dun kɛra o kɛcogo ye a si t'e la dɛ e bin cogo juguyara kojugu foyi t'e la e kelen ko ni ye fini di i ka bazɛn kura da k'a di fini gosilaw ma k'u ka petit gima k'a la e kelen ten e kelen ko kan tɛ ka jɛnɛbani e kelen i ko kasa bobara hari kilaba kololo ninnu e billahi gaga bɔ nin tɛ i kelen ko kan tɛ ka jɛnɛbani hali bu b'o fana na ka tɛmɛ i kan e fana ɲini si ne ka di e bobara de ka di e an bɛ mun choisir e la a si t'e fɛ ni fila in si t'e fɛ c'est pas possible on a k'a fɔ ko parce que an ka sini bobara la o jumɛn de ka di ne bɛ se ka fɔ ko sini ka di ne yɛrɛ mun na sini ka di o yɛrɛ vision yɛrɛ fɔlɔ ye fɔlɔ e ba taara den i ni ɲɛda komi to silen sin de ka di e min ba sin min e kolokolo da o sin ka ten maliyɛn tora singolaw n'o fɔ o fana ka fisa minnu b'a fɔ ko bobara aw tolen don kɔfɛ parce que bobara yɛrɛ ma kɛ ɲɛfɛ fɛn ka bɛ ala ye diɲɛ da
bobara ma bila ɲɛfɛ ni ala ye ka bobara dilan k'a bila kɔfɛ nafa de t'a la nafa t'a la o muso mana den wolo den bɛ si min bobara in dun mun b'a min a cɛ ka mɛ mun de b'a kɔnɔ kɔ tɛ ɲɛ tɛ c'est pas possible quoi an ta mais mun na e b'o de préféré ten dɔrɔn muso sintan yɛrɛ man ɲi yɛrɛ e yɛrɛ t'o dɔn wa bon min b'i ɲɛfɛ dɔ t'o la dɛ i kuma tɔgɔ ne ba kuma cogo don t'a la dɛ e de ye question posé n'i y'a question posé a bɛ jaabi dɛ k'i kuma cogo dɔn muso sintan yɛrɛ de tɛ muso kalan min b'i kɛrɛfɛ min ye question posé ko sin t'o la dɛ i yɛrɛ i ka jaabibagaw b'i classé comme aw bɛ baara kɛ ni jaabi ye i tɛ taa chirurgie kɛ sa n'o kɔni don i bɛ taa chirurgie kɛ parce que ne y'a fɛ kabi cɛ ne ma kuma n ko sin tɛ yɛrɛ la bobara t'i la dimi t'a ko la dɛ a ka kuma cogo dɔn e de m'a ɲininka ni tɛ fɛ i tere ka f'i ye munna i bɛ question posé mɔgɔw kun i tere de fɔra i ye o tɛ kojugu ye koyi an ka taa. ouais donc e b'o de préféré ouais mais mun na bobara fɛnɛ o bɛ ne yɛrɛ bolo olu ye kɔfɛ fɛnw ye quoi ne yɛrɛ bolo olu ye kɔfɛ fɛn donc e tɛ kɔfɛ fɛn non ne t'o kɔfɛ fɛn an bɛ ɲɛtaga dɔrɔn dumuni ban fo min fɛnɛ f'i bɛ diya nɔ i yɛrɛ i bɛ se k'i Fonera, nera plashin, boshin ga neta la. i kɔrɔ de ye ne yɛrɛ i ka to n bɛ dɔ wɛrɛ k'a la e dusu ɲini de dilanko ye ko dilanko kɔni e yɛrɛ b'a dɔn ko o tɛ o ye fagako de a b'ale ta kɛ a b'i ta kɛ o b'a bannen ne ka muso ni cɛ wɛrɛ c'est pas possible de doga billahi ngo bɛ se ka video kɛmɛ di aw ma a bɛɛ ni mana video di billahi ala ah ça va Ça va? ouais Ba malatan. est-ce que i b'a ka Eh bon, alhamdulillah. ni nga Ya yɛrɛ 90 minutes a tɛ jigin. i tɛ jigin A bɛ jigin cogo di? fa ye negela ye jumɛn Fɛn fila. n bɛ nin video in to yen ka sabu kɛ denni yɛrɛ ye n ka bonya baba yɔrɔ la ka da mun kan situation ɲagaminen mali kɔnɔ transition ko ni CEDEAO ko ni France ko a ye micro trottoir dɔ kɛ a tun bɛ ka mɔgɔw ɲininka ka avis la o kama n b'a makoto parce que ale kuma dɔw la ale bɛ vidéo kɛ qui sont importants très importants mais kuma dɔw la a fana bɛ araye bila donc ale n b'ale sauter n b'ale zapper bi nka ko a tɔgɔ mami wa o juma i yɛrɛ bonya ne ba muso valeur bɛ dɔn cɛlasigi de la muso valeur bɛ dɔn baara de la une femme qui ne travaille pas n'est pas indépendante non ni mɔgɔ y'o f'i ye ko k'i bɛ se ka kɛ indépendante ye k'a sɔrɔ i tɛ baara la a tɛ kɛ nkalon tigɛ i ye ni mɔgɔ ko muso k'i valeur bɛ dɔn i faso de la billahi a ye nkalon tigɛ muso valeur bɛ dɔn cɛla de la n'i bɛ fɛ k'i ka indépendance ta i b'a ta baara de la nin tɛ baara ye n'aw ma ɲɛ ko a ye question ɲumanw poser min bɛ jamana avancer minnu bɛ conseil di anw ka génération bɛ se ka leçon jumɛn tirer aw ka nin vidéo mana vidéo ninnu na ne ɲɛ t'a la quoi an ka taa an bɛ fɛn min ta o ye fɛn misɛnninw ye tile i bɛ fasalen de ɲini o y'a bannen wala tile kɔnɔ i bɛ tile minɛ su i bɛ tile minɛ tile kɔnɔ i bɛ jumɛn a bannen tile kɔnɔ i bɛ jumɛn tile kɔnɔ i bɛ tile minɛ su i bɛ fasalen fɛnɛ o bɛɛ ye tile aw ka nin fana lajɛ a taara burumusi dɔ ka kunkolonin datugu mais ale de bɛ yala ka question bizarre poser a yɛrɛ y'a bie cogo a y'a lajɛ fɛn dɔ bɛ nɔrɔ kogo la fa bɛ a fa ni lada bubaga denni ni bubaga de bɔlen don ani bubaga de bɔlen don aw ɲɛ t'a la bubaga lamani de don quoi parce que ni yɛrɛ mɔgɔ sugu n'i ye nin lajɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 tile kɔnɔ i gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲagami de donc n bɛ nin bɔ a la n bɛ na u ka tiktok fana bɛ yen dɛ. Ok, ne fa kun jumɛn na i bɛ sunguru tigɛ? bon kun na ne bɛ sunguru tigɛ a cogoya ka ca dɔɔni quoi I n'a fɔ jumɛn a si tɛ an ka mɛn. parce que a ye nin yɛrɛ lajɛ ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛ nin wallahi hali ni ma san 16 sɔrɔ fɔlɔ ne ye n kale ala la a ye nin lajɛ a yɛrɛ sigi a ni sigilen a morceau ni sigilen lajɛ a tɛ tɛmɛ jɛninga ɲimi yɛrɛ kan a ye a ni sigilen lajɛ o de bɛ k'a fa fɔlɔ ɲininka munna ne fa e tɛ sunguru tigɛ k'i ka taa kalan kɛ hali defu t'e bolo yɛrɛ b'i ni sigi ne fa e bɛ siɲɛ joli de fɛ ne fa n fa nin ba mali n bɛ nin tigɛ yan sinon sɔnja bɛ n faga billahi
nin tigɛ yan bi nka a ye taa ma aw kana kalan kɛ dɛ a ye to bobara ɲininkali ni fɛnw na dɛ a bɛ k'aw ɲɛna ye bilahi mali tɛ Bagaren Flow donc an bɛ ɲɔgɔn bolo